अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयदौन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। आपको लगता है ना कि बड़े स्कूल्स में अगर आप बच्चों को भेजेंगे तो उसकी सिर्फ फ़ी ज़्यादा होगी, यानी आप एक छोटा स्कूल जो है मिसाल के तौर पे अगर उसकी 20,000 रुपया माहाना फ़ी है या 10-15,000 माहाना फ़ी है, ऐसे भी स्कूल्स यहाँ पे पाकिस्तान के बड़े शहरों में हैं कि जिनकी पर मंथ फ़ी जो है वो 40-50,000 रुपये पे जाती है। तो इनमें सिर्फ फ़ी ज़्यादा होने का डिफरेंस नहीं है, बल्कि बड़े स्कूल में अपने बच्चे को भेज कर आपका बच्चा जब थोड़ी सी बड़ी क्लासों में जाएगा तो जिस नशे पे वो लगेगा वो नशा भी बड़ा महंगा होगा। जी हाँ, यानी ये सिर्फ फ़ी का डिफरेंस नहीं है, ये भी माइंड में रखिए आप। वो फिर ए क्लास हाई क्लास नशे के ऊपर लगेगा, बिकॉज कम्युनिटी ऐसी होगी। और ये सही सुना आपने, बिकॉज आज जितना नशा पाकिस्तान के स्कूल्स में फैल रहा है या स्कूल्स की वजह से फैल रहा है, उतना शायद आम पब्लिक के अंदर उस तरह से नशा नहीं है। आज आप जिस भी छोटे या बड़े स्कूल को उठा के देख लें, हर स्कूल अपनी वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं अपनी नेटवर्थ, अपने फाइनेंशियल स्टेटस और अपनी अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक नशे पे लग रहे हैं। शायद ये जो नशा माफिया है, इनको स्कूल्स एक इजी टारगेट मिला है कि जिसके ऊपर वो इस तरह से पेनिट्रेट कर गए हैं स्कूल्स के अंदर कि जहाँ पे लड़के क्या लड़कियाँ क्या तमाम लोग जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर ये इस तरह आम चीज़ हो चुकी है कि जिसकी हद ही नहीं है। आप अपने सराउंडिंग्स में, अपने गली मोहल्ले में, तीसरे चौथे घर से अगर आपके घर में ये बीमारी नहीं है, शुक्र है कि नहीं है, तो आप अपने सराउंडिंग्स में देख लें, आपको कहीं ना कहीं हर दूसरा घर छोड़ के एक घर मिलेगा कि जिसका बच्चा नशे पे लगा हुआ है, स्कूल जाता है। अगर वो अमीर हैं, अगर उनका पैसे ज़्यादा हैं, महंगे स्कूल जाता है तो बड़े नशे पे होगा, महंगे नशे पे होगा। अगर वो छोटे स्कूल में जाता है तो छोटे नशे पे होगा। यही चले स्कूलिंग सिस्टम में पहले तो मैंने इसके ऊपर बात की, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस में बनाता था कि जिसके ऊपर मैंने स्कूलिंग सिस्टम में जिस तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है उसके ऊपर बात की कि ये बड़ा आउटडेटेड स्टडी का सिस्टम है। और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, ब्लॉकचेन के दौर में बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो चुकी हैं कि जिनको हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं बनाया गया स्कूल्स के अंदर। और घिसी पिटी बातें वही जो आज से 25 साल पहले हमारे सिलेबस का हिस्सा थी, बच्चों को सिखाया समझाया जा रहा है। और जिस तरीके से उनकी ट्रेनिंग की जा रही है डे टू डे बेसिस के ऊपर, ये तो एक एम्प्लॉई प्रोडक्शन फैक्ट्रीज बन चुकी हैं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए काम कर रही हैं और उनको अच्छे एम्प्लॉयज प्रोड्यूस करके दे रही हैं। बच्चों की क्रिएटिविटी का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। ये बात तो चले, ये सब्जेक्ट तो एक प्रोफेशनल लेवल के ऊपर एक सेपरेट चीज़ रह गई। मगर ये भी कहीं ना कहीं आप माशरे में चीज़ अफोर्ड कर ली जाती है कि चलें कोई नहीं, ठीक है, सही है। अगर हमारा बच्चा स्कूल से निकलने के बाद क्रिएटिव माइंड नहीं भी है तो चलो डिग्री होगी, कहीं ना कहीं नौकरी कर लेगा। मगर अब जिस चीज़ की तरफ जो चीज़ें सामने आ रही हैं और अब जो नतायज स्कूल की महंगी फीसें दे के बड़े स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के सामने आ रहे हैं, वो नतायज बड़े ख़तरनाक हैं। वो क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ज़्यादा पैसा कमाना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इन चीज़ों से कहीं ख़तरनाक नतायज हैं। और वो ये हैं नशा, बुरी हरकतें, बुरी आदत, यानी तमीज़ का, लिहाज का और मॉरल वैल्यूज़ का तो तसव्वुर ही आप छोड़ देना। और एक बड़ी आर्टिफिशियल सी दुनिया स्कूल्स के अंदर डेवलप की गई है और बच्चों को 10-10, 12-12, 15-15 साल उस आर्टिफिशियल दुनिया के अंदर रखा जाता है। और यही बच्चे जब लाखों रुपया फ़ी पे करने के बाद और अब उस स्कूल में अपना टाइम स्पेंड करने के दौरान अपने उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए माँ बाप के करोड़ों रुपए लगवाने के बाद यही बच्चा जब 15 साल पढ़ाई करके जब मार्केट में निकलता है, पाकिस्तान की गलियों में निकलता है, तो उसको बात करनी नहीं आती, क्योंकि वो स्ट्रीट स्मार्ट ही नहीं है ना। आप देखिए लाहौर के या इस्लामाबाद या कराची के किसी भी एरिया के अंदर एक बिल्डिंग जो स्कूल की है, उस बिल्डिंग के अंदर ऐसा माहौल दिया जाता है बच्चों को, महंगे स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ, कि जैसे वो जो ज़मीन का टुकड़ा है वो पाकिस्तान की ज़मीन का टुकड़ा ही नहीं है, वो कोई अमेरिका या यूके के अंदर वो ज़मीन का टुकड़ा है जिसका माहौल ही टोटल डिफरेंट है, जिसमें गुफ्तगू ही टोटल डिफरेंट है। वही बच्चे निकल के जब कल को आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो वो डिंगे चिब्बे उन्होंने गल करनी नहीं आती, ठीक है। किसी सरकारी दफ्तर में चले जाएं, किसी प्राइवेट जगह पे चले जाएं, वो एक सिक्योरिटी गार्ड से बात नहीं कर सकते, रास्ता पूछना नहीं उनको आता सिक्योरिटी गार्ड से। तो ये जो, जैसे अक्सर पहले भी मैं 1-2 दफ़ा इस बारे में बात कर चुका हूं कि अब जो भी एजेंडाज हैं, कि जो एजेंडाज पाकिस्तान जैसे मुल्कों और यहाँ पे जो इस टाइम पे फाइनेंशियल सिचुएशन और इकोनॉमिक सिचुएशन है, इस तरह की इकोनॉमिक सिचुएशन वाले मुल्कों की आवाम में जो एजेंडाज पेनिट्रेट करवाए जाते हैं वो हमेशा इसी तरह से करवाए जाते हैं। यानी आज कल्चर आप देख लें,
ایک طرف گھر میں بچہ جاتا ہے اپنے سوشل سرکل میں نکلتا ہے, وہاں پہ دین اسلام کی بات کی جاتی ہے, اور جو ٹریننگ اس کو آپ کے بچے کو 10-12 سال 15 سال اسکول میں دی جا رہی ہے, بچیوں کو دی جا رہی ہے, ہر وہ چیز کے اوپر ٹرین کیا جا رہا ہے کہ جو آپ کے دینی ایمان کے خلاف ہے, جو آپ کے اسلام کے خلاف ہے. اس کے بعد پھر عیاشی کو اتنا نارملائز کر دیا گیا ہے ہمارے اسکولز میں, اتنا اس کو ایزی کر دیا گیا, اور ایک ایسی سوسائٹی کریٹ کی جا رہی ہے ہمارے اسکول کالجز یونیورسٹیز کے اندر کہ جس کا لینا دینا نہ ہماری مورل ویلیوز سے, نہ ہماری ٹریڈیشن سے, نہ ہمارے روایات سے, نہ ہمارے دین سے, نہ ہمارے کلچر, کسی سے نہیں ہے. لیکن اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ ایک گلوریفائی کر کے بتایا جا رہا ہے, پریزنٹ کیا جا رہا ہے. یعنی ایک چھوٹی سی بات ہے, آپ اپنی بچی کو اسکول بھیجتے ہیں اور آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ بچیوں کو آپ چادر کرواتے ہیں, پردہ کرواتے ہیں, دوپٹہ کرواتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ کی بچی جب بچپن سے ایک ایسے اسکول میں جا رہی ہے کہ جس میں اس نے بچپن سے لے کے 12ویں کلاس تک اپنی کسی استانی, اپنی کسی فیمیل ٹیچر کو کے سر پہ دوپٹہ دیکھا ہی نہیں ہے, یا ایون گلے میں دوپٹہ نہیں دیکھا, تو مجھے بتائیے یہ تربیت جو اس کو اس کے اساتذہ کی طرف سے مل رہی ہے وہ اس سے کیا نکالے گی؟ یعنی اب آپ نے تو اس کو کنفیوز کر دیا نا. کریٹیوٹی تو گئی بھاڑ میں. کریٹیوٹی تو وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ جب آپ کا گھر کا ماحول, آپ کے محلے کا ماحول, آپ کے سوشل سرکل کا ماحول اور آپ کے اسکول کا ماحول, یہ ساری چیزیں میچ ہی نہیں کر رہی ہوتی. آپ کے چھوٹے سے بچے کے دماغ بچپن سے ہی کانٹرڈکشن کا شکار, تضاد کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو شروع سے ہی اس کے ننے سے دماغ پہ آپ یہ فیصلہ کرنے کا برڈن ڈال دیتے ہیں کہ بھائی خود فیصلہ کرو کہ کون سا ماحول ٹھیک ہے, کس کی بات ٹھیک ہے. گھر میں ماں باپ کی بات ٹھیک ہے, رشتہ داروں کی بات ٹھیک ہے, محلے کے ماحول کی بات ٹھیک ہے, یا اسکول میں جو آپ کی بے پردگی, نشہ اور یہ جو ایک عیاشی و ریانی ہے, یہ والا ماحول ٹھیک ہے, تو پھر وہ اپنا فیصلہ لیتا ہے. اور بعض بچے جو کہ اس ماحول کے اوپر اپنا ڈیسیجن لیتے ہیں کہ نہیں جو ہمارے اسکول کالج یونیورسٹی میں ماحول ہے وہ زیادہ بہتر ہے, اس کے اوپر پھر آپ چیخیں مارتے ہیں, پھر کہتے ہیں اوہ ساڈا منڈا خراب ہو گیا, یہ دوست غلط نے ہیں, کلچر غلط ہے پاکستان میں, یہ وہ. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو ماں باپ کو خاص طور پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ ملیں, اساتذہ سے ملیں, اسکولس کے فنکشنز پہ جائیں, ماحول دیکھیں. بہت بڑی چیز ہے ماحول دیکھیں, اور کبھی بھی ہائی فائی ماحول کے چکر میں کہ اسکول کا ماحول, خیر یہ ایک بیماری ماں باپ کے اندر بھی ہے کہ 95% ماں باپ اپنے بچوں کو جس اسکول میں بھیجتے ہیں اور اس کی مہنگی فی پے کرتے ہیں, محض ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ 4 بندوں کے سامنے بیٹھ کے یہ بتا سکیں کہ میں اپنے بچے کو فلاں اسکول میں بھیجتا ہوں, یعنی میرا سٹیٹس بہت اونچا ہے. تو یہ چیزیں, جیسے میں آپ کو پہلے اکثر ویڈیوز میں, یہ والا جو میرا چینل ہے یہ نئے چینلز ہیں, پہلے آپ جانتے ہیں میں ٹریڈنگ انویسٹنگ مارکیٹس کی بات کرتا ہوں, لیکن بہت سے ہمارے سوشل سرکل کے اندر اور ہمارے معاشرے میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن پہ گفتگو کرنے کا دل بھی کرتا ہے, اپنا اوپینین دینے کا دل کرتا ہے, بات کرنے کو دل کرتا ہے, کہ جس کے لیے یہ نئے چینلز پہ آپ کے لیے لے کے آئے ہوں, سو دیٹ وہ لوگ جو مجھے ٹریڈنگ انویسٹنگ مارکیٹس کے چینل پہ فالو کر رہے ہیں ان کے لیے محض ٹریڈنگ انویسٹنگ سے ریلیٹڈ کانٹینٹ ہی اپنے ان چینلز پہ میں پوسٹ کرتا ہوں. لیکن یہاں پہ وہ تمام سبجیکٹس کے جن کے اوپر میں اپنا اوپینین دینا چاہتا ہوں ان کے اوپر میں کانٹینٹ اور ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آؤں گا. میری باتوں نے آپ کے وقت میں ویلیو ایڈ کی ہو, ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کیجیے گا. بہت امپورٹنٹ ہے اپنے اسکول سلیکشن میں, خاص طور پہ آپ کا بچہ اگر نیا اسکول جانے والا ہے تو بہت احتیاط سے اس کے اسکول کو سلیکٹ کریں. ساری چیزیں دیکھیں آپ کہ کیسا ماحول ہے, کیسا انوائرمنٹ ہے, اور تمام چیزوں کو دیکھ کے یہ ڈیسیجن لیں. خیال رکھیں اپنا, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.